shout out ko ni mo John Paul. John Paul, paingon-ingon pa ka nga imuha kong dalhan og butong. Ingon-ingon pa ka nga kaagaray, dalhan ka na kog butong kay daghan mig butong sa mua. Hala in town ka John Paul, inagdahom in town ko nga dalhan ko nimo og butong. Ingon pagid ka nga adto ni ining lugar nga naay mga kamahoganihan. Oh, mahogani. Mahogani na. So natural in town ni ari po ko din hindi akabi kog naay intay butong. Asa man John Paul butong? Wa man lagi butong. Hala, oy, nagtuod jud ko John Paul nga naa jud kay butong nga ibutang diri di abahala na lang ug wa ka motunga. Or basin dahil sa sunod no, nga naa ka magdala jud kag isa ka bulig nga butong. Sagulan pa ginag royal og kuan daghan kaayong condense plus biscuit. Wow, yummy! Crispy pa gid na unya creamy kaayo. Wow, nang perting lami ana sa akong imagination in town John Paul. Pero wa gid in town naabot. Sagdi lang tagkaan ka na ko second chance John Paul ha. Nga dalhan ko nimo og butong sa sunod. Mao na nga kuan ang gid in town na dudong John Paul. Tinud-an in town nga naibutong aron di in town ko magdahom in town. Oy dodong.